बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुलाकात हुई है IMF मिशन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ IMF मिशन के सामने रखा जा रहा है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि जहाँ पे बाकी मेंबरान थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वहीं पर मंसूर अली शाह साहब भी डेफिनेटली मौजूद होंगे और उनकी भी ब्रीफिंग सामने आई होगी। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की 26 नवंबर के मुकदमात में ज़मानतें आज मंजूर हुई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से वकला और सहाफ़ियों से जो अडियाला जेल में गुफ्तगू की गई है। इमरान खान ने 8 फरवरी को मुल्क भर बशमूल पंजाब, सिंध और सवाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर आवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। इमरान खान का कहना था कि इस नंगी फिस्तायत के दौर में भी आवाम हर मरतबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है। हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बना के हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त ना दी गई। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बुखलाहट का शिकार है। मैंने आर्मी चीफ के नाम ख़त लिखा, मुल्क की बेहतरी के लिए और नेक नीयती से लिखा था। ये मेरा मुल्क है और मुझे उसकी फ़िक्र है। मैं DG ISPR को कहना चाहता हूँ कि फ़ौज की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। ये मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क हर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेके खारजी और दाखिली मामला तक हर चीज़ का करता धरता है। मुल्क हर जानिब जबर फिस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल कर रख दिया है। फ़ायज़ ईसा तारीख़ के जानबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा घिनौना था। उनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हकूक़ बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इक़दाम की सहूलतकारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ दोनों बुरी तरह पामाल हैं। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाकर आवाम से उनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फ़ायज़ ईसा इस सब में इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार बने। उन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और आवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जाली MNAs, जाली पार्लिमान, जाली वज़ीर आज़म और जाली सदर और जाली वज़ीर आला वजूद अमल में आए। फ़ायज़ ईसा का अपना अब आइनी बेंच से लिया जा रहा है। फ़ायज़ ईसा का काम अब आइनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फ़र्ज़ होता है कि दो तरफ़ा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फ़ैसले सुना दिए जाते हैं। याह्या अफरीदी को ख़ुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक़ और कानून का हाल है, आपको इसके ख़िलाफ़ खड़े होकर तारीख़ में सुरखरू होना चाहिए और फ़ायज़ जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पीका के काले कानून के ज़रिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोट दिया गया। इंटरनेट का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। मईशत को 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेज़ी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। मुआशी तबाही और बेरोज़गारी से पूरी कौम परेशान है। हमने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का मुतालबा इसलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। 8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो उनके बस की बात नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करते, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ मामलात थे और फौरी तौर पर उन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर निहत्ती अवाम का कत्ल किया। मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियाँ में बता रही थी कि मुल्क को इन दो ख़ानदानों ने किस तरह लूटा। सरे महल और मे फेयर फ्लैट्स की फाइलें इन्होंने हमें खुद दिखाई। नैब ने 1100 अरब रिकवर करने थे, हमारे दौर में 480 अरब रुपए रिकवर किए गए, क्योंकि हम एहतसाब को संजीदा ले रहे थे, जबकि पिछले 17 साल में सिर्फ 80 से 90 अरब ही इकट्ठे हुए। नैब तरमीम करके इन दो ख़ानदानों के तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। मकसूद चपड़ासी में फेयर, वन हाइट पार्क में रिश्वत, ओमनी ग्रुप समेत तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। हमें खुद बताया गया कि ये लोग करप्ट हैं और अब धांधली के ज़रिए उनको हम पर मुसल्लत कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बूट पॉलिशी उनकी महारत है। पाकिस्तान की आवाम जिन चेहरों को मुस्तरद कर चुकी है उनको हुकूमत देकर आपने अपनी साख को तबाह कर लिया है और आवाम में नफ़रत पैदा की है। इस जाली निज़ाम की बका सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने और हमारे लोगों को जेलों में रखने के लिए है, ताकि ये जो हुकूमत है वो कायम रहे और इंतखाबी फ्रॉड सामने ना आए।
آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان کس طریقے سے خلیج بڑھ چکی ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے ترقی وہیں ہوتی ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال کے بعد سب نے دیکھا مغربی جرمنی جمہوریت کی بنیاد پر کتنا ترقی کر گیا۔ سوویت یونین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے، جو 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر 15 سے 20 سال کے اندر وہاں آمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے وہی حالات بن گئے جو ہمارے ہیں، اور امریکہ سوویت یونین سے بہت آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوویت یونین امریکہ نے اپنے ملک میں جمہوریت لے کر آئے اور اپنے آئین کی عزت کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے آج 5 کارکنان کی 26 نومبر کے مقدمات میں ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے یہ ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ پہلے بھی سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئیں، کچھ کی ضمانتیں خارج کی گئی تھیں جو بعد میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظور ہو گئیں۔ آج دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر کو احتجاج پر درج مقدمے میں پی ٹی آئی کے 5 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے پی ٹی آئی کارکنان کی بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ اس مقدمے میں بیشتر ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، ملزمان سے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی۔ درخواست ہے کہ ہماری استدعا ہے کہ ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ضمانتوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 5,000 روپے کے مچلقوں کی وہ ضمانتیں منظور کی۔ ملزمان کی جانب سے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ پیش ہوئے۔ تھانہ کوہسار سمیت مختلف مقدمات درج تھے جس میں ان کی ضمانت کی درخواستیں آج عدالت نے ضمانت بعد از گرفتاری، وہ گرفتار تھے، وہ حراست میں ہیں اور ان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی گئی۔ دوسری طرف جو آج بڑی پیش رفت سامنے آئی، پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں عمر ایوب، جبکہ 2 ممبران جوڈیشل کمیشن ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے، ایک تو جو بیرسٹر علی ظفر ہے اور بیرسٹر گوہر علی خان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے اور پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈران بھی موجود تھے، اور جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب نے عام انتخابات 2024 اور 26ویں ترمیم کا معاملہ بھی عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کے سامنے اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ IMF وفد کی جوڈیشل کمیشن ملاقات میں ہم اپنا موقف پیش کریں گے، الیکشن میں جو ہوا ہے وہ سارا معاملہ IMF وفد کے سامنے رکھیں گے۔ عمر ایوب نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ سارا IMF وفد کے سامنے رکھیں گے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا خصوصی 6 رکنی وفد چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے لیے آج پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو سرکاری میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ خبریں دی گئی کہ جی تردید آ گئی ہے کہ جو عالمی مالیاتی فنڈ ہے IMF کا جو وفد ہے وہ عدالتی نظام سے متعلق یا ججز کی تقرری سے متعلق معاملے کو نہیں دیکھے گا۔ یہ صحافیوں کی جانب سے یہ خبریں سامنے ہیں کہ جی جو IMF ہے وہ ان تمام معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ پھر جب ڈان نیوز پیپر نے عالمی مالیاتی فنڈ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ملاقات کرنی ہے اور ہم نے جہاں پر ہم باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہیں پہ ہم نے عدلیہ کی آزادی اور ججز کی تقرری کا معاملہ بھی دیکھنا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر رضا ربانی کو کہنا پڑا کہ جو IMF کا وفد آیا ہوا ہے ان کے آپ پاسپورٹ ان کے ویزے منسوخ کریں اور آپ ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجیں۔ وہ کیسے انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جعلی جج بھرتی کر لیں ہائی کورٹس میں اور آپ اپنا نظام لے آئیں، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ اب چیف جسٹس یحییٰ فریدی IMF وفد سے ملاقات پر سپریم کورٹ بیٹ رپورٹر سے ملاقات میں سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور چیف جسٹس صحافیوں سے ملاقات کریں گے اور IMF مشن سمیت جوڈیشل کمیشن اجلاس پر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دینے کا بھی چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ججز تعیناتی جوڈیشل کمیشن تنازعات کے معاملے پر آج دن 1:15 بجے چیف جسٹس یحییٰ فریدی جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ کے ان سے ملاقات کریں گے اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے ملاقات چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے ملاقات IMF وفد کی تقریباً 1 گھنٹہ سے زائد ملاقات جاری رہی۔ چیف جسٹس نے عدلیہ سے متعلق بریفنگ دی، آئینی بینچ اور ججز سے متعلق انہوں نے بریفنگ دی، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور سینئر جو رپورٹرز ہیں وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔
IMF की जुडिशल कमीशन के मेंबरान में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वहीं पे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी हैं। और ये IMF भी ये बात जानता है कि आपने अगर जजेस की तकरीरी से मुतल्लिक और बाकी चीज़ें हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ही ब्रीफिंग लेनी है, तो फिर तो वो मेरे ख्याल में उसका कोई मकसद नहीं रहता। तो वो डेफिनेटली जो दूसरी आवाज़ें हैं या जो दूसरी तरफ मुखालिफ आवाज़ें हैं जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनसे भी तमाम की तमाम तफसीलात वो लेंगे और तमाम तफसीलात लेने के बाद फिर जो है वो अपना मौक़िफ़ देंगे या अपना जो लाहे अमल देंगे। और ये चीज़ें बड़ी गंभीर हो चुकी हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया के सवालों का जवाब देंगे, वो वहाँ बताएंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है। उन्होंने कहा था सीनियोरिटी का जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मैं उसको देखूँगा, वो मेरे नॉलेज में है। और उसी शाम को सीनियोरिटी लिस्ट बना दी थी आमिर फारूक ने। कल आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाते जाते वो रिप्रेजेंटेशन भी खारिज करके गए जो 5 जजेस की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो अब देखना यह है कि मंसूर अली शाह और PTI की जानब से जो तफसीलात दी जाती हैं, जो कि PTI वो मीडिया के सामने रखेगी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तफसीलात रखेंगे तो फिर दूसरा फरीक भी रखेगा, भले वो ख़त की सूरत में हो या जैसे भी हो। तो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो गई हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।